بھارتی سفارتکار شکاری بندوق ہاتھ میں لیے ایک درخت پر کسی پرندے کو نشانہ بنا رہا تھا۔ شیر خان اس کے سامنے گیا۔ بھارتی سفارتکار نے اسے فوراً پہچان لیا اور کہا، تم کندن ہو؟ شیر خان نے کہا، جی مہاراج۔ سفارتکار نے دائیں بائیں نگاہ ڈالی اور پھر شیر خان کو ٹیلے کی اوٹ میں لے گیا۔ کہنے لگا، تم روپوش کیوں نہیں ہوئے؟ تمہیں معلوم نہیں کراچی کمیشن ناکام ہونے اور ہمارے ایک آدمی کے مارے جانے کے بعد پولیس تم لوگوں کی جگہ جگہ تلاش کر رہی ہے؟ شیر خان بولا، سر میں کراچی گیا ہوا تھا۔ اپنے ساتھی سیوا جی کے مارے جانے کے بعد ہم لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ بھوشن نے مجھے کچھ نہیں بتایا کہ مشن کے ناکام ہونے کی صورت میں مجھے کہاں جا کر چھپنا ہوگا۔ میں 2-3 دن کراچی میں ہی ادھر ادھر بھٹکتا رہا، پھر یہ سوچ کر پنڈی آ گیا کہ جا کر کالی اور گوپی کو حالات سے آگاہ کرتا ہوں۔ یہاں آ کر دیکھا تو یہ دونوں بھی غائب ہیں۔ بھارتی سفارتکار نے کہا، تم نے سخت غلطی کی کہ پنڈی آ گئے، یہاں تمہارے پکڑے جانے کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ شیر خان بولا، سر کیا میں واپس بھارت چلا جاؤں؟ سفارتکار نے کہا، نہیں، بارڈر پر سیکورٹی بڑی سخت ہے، تم پکڑے جاؤ گے۔ شیر خان نے پوچھا، پھر سر آپ مجھے کیا صلاح دیتے ہیں؟ بھارتی سفارتکار بولا، تم یہاں سے فوراً کراچی نند لال والے خفیہ ٹھکانے پر چلے جاؤ۔ بھوشن، کالی، گوپی اور کملا اور دوسرے کراچی کے اپنے آدمی اسی جگہ چھپے ہوئے ہیں۔ جب تک حالات نارمل نہ ہوں تم لوگوں کو اسی جگہ چھپے رہنا چاہیے۔ شیر خان کہنے لگا، سر بھوشن نے میرا ایک بار نند لال جی سے کراچی میں تعارف کروایا تھا، مگر مجھے یہ نہیں بتایا کہ اس کا خفیہ ٹھکانہ کس جگہ پر ہے۔ میں اسے وہاں کہاں تلاش کرتا پھروں گا؟ بھارتی سفارتکار بولا، میں تمہیں نند لال کے خفیہ ٹھکانے کا ایڈریس بتاتا ہوں، تم فوراً وہاں روانہ ہو جاؤ اور مجھ سے دوبارہ رابطے کی یا ملنے کی ہرگز کوشش نہ کرنا۔ شیر خان نے کہا، ٹھیک ہے سر۔ بھارتی سفارتکار نے جیب سے ایک پاکٹ بک نکال کر شیر خان کو دی اور کہا، اس کے ایک ورق پر اپنے ہاتھ سے وہ ایڈریس لکھو جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پاکٹ بک میں پینسل لگی ہوئی تھی۔ شیر خان سمجھ گیا کہ بھارتی سفارتکار اپنے ہاتھ کی لکھائی شیر خان کو نہیں دینا چاہتا۔ اس نے شیر خان کو نند لال کے کراچی والے خفیہ ٹھکانے کا ایڈریس لکھوایا۔ شیر خان نے کاغذ طے کر کے جیب میں رکھ لیا۔ بھارتی سفارتکار کہنے لگا، بس اب فوراً یہاں سے غائب ہو جاؤ۔ شیر خان اسے نمسکار کر کے اس ٹیلے کی طرف آ گیا جہاں اس کی جیپ کھڑی تھی۔ جیپ میں سوار ہوتے ہی اس نے ڈرائیور سے کہا، یہاں سے فوراً نکل چلو، اور جیپ شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ شیر خان وہ کاغذ کھول کر پڑھنے لگا جس پر بھارتی سفارتکار نے اسے کراچی میں روپوش بھارتی دہشت گرد نند لال کے خفیہ ٹھکانے کا ایڈریس لکھوایا تھا۔ محض اتفاق سے شیر خان کو ایک بہت بڑا راز معلوم ہو گیا تھا۔ اس نے ڈرائیور سے گاڑی تیز چلانے کو کہا۔ گاڑی کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ تنظیم کے آفس میں پہنچتے ہی شیر خان سیدھا اپنے باس کے کمرے میں گیا۔ اس نے دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے کے ایڈریس والا کاغذ باس کے سامنے رکھ دیا اور اسے ساری بات بیان کر دی۔ باس بولا، شیر خان یہ تو ہماری ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس اڈے پر کالی اور گوپی اور بھوشن سمیت سارے بھارتی دہشت گرد چھپے ہوئے ہوں گے۔ ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تم فوراً آج رات کی فلائٹ سے کراچی پہنچو اور وہاں پولیس کی مدد سے ان بھارتی دہشت گردوں کو فوراً گرفتار کرو۔ شیر خان نے کہا، سر آپ ٹیلی فون کر کے رات کی کسی بھی فلائٹ میں میری سیٹ بک کروا دیں۔ باس نے کہا، اس کی تم فکر نہ کرو، میں ٹکٹ بھی منگوا لیتا ہوں۔ باس نے یہ سارا بندوبست کر دیا۔ اس نے کراچی میں اپنے تنظیم کے آفس میں رحمت علی کو فون بھی کر دیا کہ شیر خان ایک اہم پیغام لے کر آ رہا ہے۔ شیر خان جب ایئرپورٹ روانہ ہونے لگا تو باس نے کہا، اپنا خیال رکھنا، ان لوگوں پر تمہارا راز کھل چکا ہے، وہ بھی تمہیں ہلاک کرنے کی فکر میں ہوں گے۔ شیر خان نے کہا، میں جانتا ہوں سر، آپ بے فکر رہیں۔ راتوں رات شیر خان کراچی پہنچ گیا۔ رحمت علی کو سارا واقعہ بیان کیا اور نند لال کے خفیہ ٹھکانے کا ایڈریس بتایا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ شیر خان نے کہا، یہ وقت چھاپا مارنے کے لیے بڑا موزوں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آئی جی پولیس کو اطلاع کر دینی چاہیے۔ رحمت علی بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم یہیں بیٹھو، میں آئی جی کے بنگلے پر خود جا کر انہیں صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں۔ رحمت علی اسی وقت آئی جی صاحب کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ انہیں صورتحال سے آگاہ کیا تو انہوں نے کہا، میں اسی وقت پولیس پارٹی روانہ کرتا ہوں۔ رحمت علی نے کہا، سر یہ کام بڑا احتیاط کے ساتھ ہونا چاہیے، دہشت گردوں کو زندہ یا مردہ قابو کرنا بہت ضروری ہے، کسی دہشت گرد کو فرار ہونے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ آئی جی صاحب نے کہا، میں پولیس کمانڈوز کی بھاری نفری بھیجوں گا، تمہیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کیا تم بھارتی دہشت گردوں کی شکل سے واقف ہو؟ رحمت علی نے کہا، چند ایک خطرناک دہشت گردوں کو میں پہچانتا ہوں، باقی بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اسی وقت پولیس کے تجربہ کار دلیر کمانڈوز کی ایک پارٹی تیار کی گئی۔ 2 SP پارٹی کے ساتھ ہو گئے، رحمت علی بھی ساتھ تھا۔ یہ پارٹی پولیس کی 3 گاڑیوں میں بیٹھ کر رات کے پچھلے پہر کی تاریکی میں نند لال کے خفیہ ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ خفیہ ٹھکانہ شہر سے کافی فاصلے پر بنجر پہاڑی ٹیلوں کے درمیان ایک کھنڈر نما مکان کی شکل میں تھا۔ پولیس کمانڈوز نے گاڑیوں کو دور کھڑا کر دیا اور اندھیرے میں مکان کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ کمانڈو SP حملے کی قیادت کر رہا تھا۔ سارے کمانڈوز پوری طرح مسلح تھے۔ وہ آہستہ آہستہ مکان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رحمت علی مجاہد SP کمانڈو کے ساتھ تھا۔ اس کے ہاتھوں میں بھی سٹین گن تھی۔ کھنڈر نما مکان پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ کمانڈو SP نے سختی سے حکم دے رکھا تھا کہ جب تک وہ فائر نہیں کریں گے کوئی کمانڈو فائر نہیں کرے گا۔
एक मकाम पर आकर ये लोग रुक गए। खुफिया मकान पर अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। एसपी ने सरगोशी में रहमत अली से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि दहशतगर्द इसी मकान में हैं? रहमत अली बोला, भारतीय सिफारतकार ने ये पता बताया है, सब दहशतगर्द यहीं होंगे। इतने में मकान का दरवाजा खुला और अंधेरे में मकान के दरवाजे में से एक इंसानी साया निकलकर उस तरफ बढ़ा जहां रहमत अली और एसपी कमांडो घात लगाए बैठे थे। एसपी ने सरगोशी में कहा, रहमत अली, हम इसे काबू करेंगे, लेकिन इसकी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। रहमत अली भी एक तरबियत याफ्ता कमांडो था और इस किस्म के कई मिशन सरंजाम दे चुका था। उसने सरगोशी में कहा, सर आप दाएं जानिब पीछे अंधेरे में हो जाएं। कमांडो एसपी ये सुनकर जल्दी से दाएं जानिब अंधेरे में हो गया। खुफिया अड्डे से जो आदमी निकला था वो अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता चलता अब रहमत अली के करीब आ गया था। जैसे ही वो उसके पहलू से होकर 2 कदम आगे बढ़ा, रहमत अली ने पीछे से उठकर उसकी खोपड़ी के साथ स्टेन गन की नाली लगाकर कहा, बैठ जाओ। एसपी कमांडो ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे नीचे बिठा दिया और सरगोशी में कहा, अगर आवाज निकाली तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। एसपी कमांडो ने एक खास परिंदे की हल्की सी आवाज निकाली। इस आवाज को सुनते ही 2 कमांडो झुककर तेज तेज कदमों से उसके पास आ गए। एसपी ने भारतीय दहशतगर्द उनके हवाले करते हुए कहा, इसे पीछे ले जाओ, खबरदार इसकी आवाज न निकले। पुलिस कमांडोज भारतीय दहशतगर्द को दबोचकर अंधेरे में गायब हो गए। कमांडो एसपी और रहमत अली मकान की तरफ निगाहें जमाए घात लगाकर बैठे थे। रहमत ने सरगोशी में कहा, मुझे यकीन है कि सारे दहशतगर्द अंदर मौजूद हैं, हमें अचानक हमला कर देना चाहिए। एसपी ने एक और परिंदे की धीमी सी आवाज निकाली। ये कमांडो पार्टी को इस बात का सिग्नल था कि हम अचानक हमला करने वाले हैं। उसके साथ ही एसपी और रहमत अली स्टेन गन आगे किए दाएं बाएं की जानिब से मकान की तरफ बढ़े। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता छट रहा था। सुबह काजिब हो रही थी। मकान का दरवाजा बंद था। दोनों कमांडोस दरवाजे के दाएं और बाएं जानिब आकर दीवार के साथ लग गए। अंदर से आदमियों के बातें करने की आवाज आ रही थी। एसपी ने इशारे से रहमत को बताया कि अंदर कोई बातें कर रहा है। रहमत ने इशारे से जवाब दिया कि हम दरवाजा तोड़कर एकदम अंदर दाखिल होंगे। अभी उन्होंने एक्शन शुरू नहीं किया था कि दरवाजे का एक पट खुला और दहशतगर्द बातें करते हुए बाहर निकले। शहर की हल्की हल्की रोशनी में उनकी नजर एसपी और रहमत अली पर पड़ी तो उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, पुलिस, और साथ ही जेब में से पिस्तौल निकालकर एसपी पर फायर किया। एसपी बच गया। गोली दीवार पर लगी। इस दौरान रहमत अली ने स्टेन गन का फायर खोल दिया। जिस दहशतगर्द ने एसपी पर पिस्तौल का फायर किया था वो वहीं ढेर हो गया। दूसरा मकान के अंदर घुस गया। अब मकान के अंदर से भी फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस कमांडो की पूरी पार्टी भी वहां पहुंच गई और एसपी का इशारा पाकर मकान के दरवाजे पर अंधाधुंध गोलियां बरसने लगी। एसपी ने फायर रोकने का इशारा किया। कोठरी के अंदर से फायरिंग आ रही थी मगर पुलिस कमांडो फायर नहीं कर रहे थे। एसपी की हिदायत पर कमांडोज ने मकान को घेरे में ले लिया और 3 कमांडो छत पर चढ़ गए। रहमत अली ने एसपी से कहा, मैं ग्रेनेड फेंकने वाला हूँ। एसपी ने सर जमीन के साथ लगा दिया। रहमत अली ने ग्रेनेड दरवाजे की तरफ उछाला और अपना चेहरा भी जमीन के साथ लगा लिया। एक जबरदस्त धमाका हुआ और दूसरे लम्हे मकान का दरवाजा गायब था। उस वक्त तक दिन की रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। एसपी ने दूसरा ग्रेनेड फेंका जो कोठरी के अंदर जाकर फटा। उसके बाद खामोशी छा गई। मकान के अंदर से आने वाली फायरिंग रुक गई थी। एसपी ने अपने आदमियों को अंदर जाने का इशारा किया। 4 कमांडो मकान के पहलू की तरफ से होकर एकदम से फायरिंग करते कोठरी के अंदर दाखिल हो गए। अंदर से इंसानी चीख की आवाज सुनाई दी और फिर सन्नाटा छा गया। एसपी और रहमत अली उठकर दौड़ते हुए कोठरी में दाखिल हुए। ये एक कुशादा कमरा था। वहाँ फर्श पर खून में लथपथ 5 लाशें पड़ी थी। छठी लाश कोने की तरफ फर्श पर पड़ी थी। ये कुल 6 दहशतगर्द थे जिनमें से एक को उन्होंने जिंदा गिरफ्तार कर लिया था और बाकी 5 की लाशें पड़ी थी। एसपी ने लाशें बाहर निकलवाने का हुक्म दिया। उसी वक्त भारतीय दहशतगर्दों की 5 लाशें मकान के आगे सहन में डाल दी गई। दिन की रोशनी में रहमत अली लाशों को देखने लगा। उसने 3 दहशतगर्दों को पहचान लिया। इनमें नंदलाल की लाश भी थी मगर दहशतगर्दों के लीडर भूषण और उसकी साथी कमला की लाश नहीं थी। एसपी ने कहा, ये दोनों दहशतगर्द किसी दूसरी जगह रूपोश हो गए हैं। एक दहशतगर्द को हमने जिंदा पकड़ लिया है, उससे सब कुछ पूछ लेंगे। 5 दहशतगर्दों की लाशों की तस्वीरें उतरवा ली गईं। उसके बाद लाशों को गाड़ी में डाल दिया गया और पुलिस पार्टी अपने हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो गई। 1 घंटे के बाद शेर खान भी हेडक्वार्टर आ गया। उसने लाशों को देखा। उनमें काली और गोपी की लाशें भी थी। उसने रहमत अली से कहा, अफसोस के भूषण और कमला अड्डे पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जो दहशतगर्द पकड़ा गया है मैं उसे भी देखना चाहता हूँ। हो सकता है वो पार्टी लीडर भूषण ही हो। एसपी उसी वक्त शेर खान और रहमत को दूसरी मंजिल पर ले आया जहां एक कमरे में भारतीय दहशतगर्द बंद था। शेर खान ने उसे गौर से देखा और एसपी से कहा, ये भूषण नहीं है, मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। एसपी शेर खान और रहमत अली को बाहर ले आया। कहने लगा, फिक्र न करो, पूछगिछ के दौरान ये दहशतगर्द सब कुछ बता देगा कि भूषण और कमला कहाँ छुपे हुए हैं। दहशतगर्द से पूछगिछ का सिलसिला शुरू हो गया। ये अजियतनाक सिलसिला 3 दिन तक मुसलसल जारी रहा मगर भारतीय दहशतगर्द ने एक लम्हे के लिए भी जबान न खोली और यही कहता रहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम कि बाकी लोग कहाँ हैं। चौथे रोज हवालात में ही इस भारतीय दहशतगर्द की मौत
वाक़ हो गई। रहमत अली ने शेर खान से कहा, शेर खान अब तुम्हें बड़ी एहतियात करनी होगी। भारतीय दहशतगर्दों का लीडर भूषण अभी जिंदा है और बहुत मुमकिन है कि उसके 2-4 दूसरे दहशतगर्द साथी भी उसके साथ कहीं छुपे हुए हों। वो जरूर तुम्हारी तलाश में होंगे और अपने 6 साथियों की हलाकत के बाद उन्हें यकीन हो गया होगा कि ये सब कुछ तुम्हारी यानी कुंदन की मुखबरी की वजह से हुआ है। इन हालात में तुम पर किसी भी जगह कातिलाना हमला हो सकता है। शेर खान कहने लगा, मैं इन बातों से डर कर अपने मिशन को नहीं छोड़ सकता। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। रहमत अली ने कहा, मैं तुम्हें मिशन छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन अपनी हिफाजत भी तुम पर फर्ज है। मेरा मशवरा है कि तुम जितनी जल्दी हो सके वापस पिंडी चले जाओ। कुछ दिनों के लिए वहाँ अपनी तंजीम के ऑफिस में ही रहो। इस दौरान हम यहाँ बाकी दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए कोशिश तेज कर देंगे। शेर खान कुछ सोचकर बोला, तुम्हारा मशवरा सही मालूम होता है। रहमत अली कहने लगा, तुम आज ही किसी फ्लाइट के जरिए पिंडी चले जाओ। इसी में हमारे मिशन की भी बेहतरी है। तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। शेर खान ने उसी वक्त कराची से पिंडी चले जाने का फैसला कर लिया। शाम की फ्लाइट में उसकी सीट बुक करवा दी गई और वो अपनी तंजीम के ऑफिस से निकलकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। रहमत अली उसके साथ था। वो शेर खान को जहाज पर सवार करवा कर वापस आ गया। जिस वक्त शेर खान का जहाज इस्लामाबाद पहुंचा तो रात के 8:15 बजे का वक्त था। रहमत अली ने शेर खान को मशवरा दिया कि वो अपना चेहरा और हुलिया बदल कर सफर करे, मगर शेर खान ने कहा था, मैं 1.5-2 घंटों में पिंडी पहुंच जाऊंगा। इतने मुख्तसर वक्त के लिए हुलिया बदलने की क्या जरूरत है। यहाँ शेर खान से गलती हो गई थी। अगर वो रहमत अली के मशवरे पर अमल करते हुए अपना हुलिया बदल कर सफर करता तो मुमकिन था कि उसके साथ जो कुछ हुआ वो न होता। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर शेर खान ने एक टैक्सी ली और पिंडी अपनी तंजीम के ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। कुछ देर के बाद टैक्सी पिंडी के गुंजान इलाके में दाखिल होकर तंजीम के ऑफिस की गली के नुक्कड़ पर आकर रुक गई। शेर खान ने टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए और टैक्सी में से निकलकर गली में दाखिल हो गया। गली में अंधेरा था। उसकी वजह यह थी कि बिजली के खंबे की बत्ती फ्यूज हो गई थी। शेर खान अंधेरे में ही चलने लगा। 6-7 कदम चलने के बाद जब वो गली का मोड़ मुड़ने लगा, उसके सर पर पीछे की जानिब से जबरदस्त चोट लगी और उसके बाद उसे होश न रहा। गली के मोड़ पर अंधेरे में पहले से 2 आदमी छुपे हुए थे। जैसे ही शेर खान मोड़ मुड़ने लगा, एक आदमी ने उसके सर पर किसी चीज से जोरदार ज़रब लगाई। ज़रब इतनी शदीद थी कि शेर खान बेहोश होकर गिर पड़ा। दोनों आदमियों ने शेर खान को उठाया। उनमें से एक आदमी ने बेहोश शेर खान को अपने कंधे पर डाला और दोनों गली की दूसरी तरफ अंधेरे में गुजरते उस जगह आ गए जहां गली एक बाजार में निकल आती थी, जहां पहले से एक बंद जीप खड़ी थी। जीप में पहले से 2 आदमी बैठे हुए थे। शेर खान को उन्होंने जीप में डाला, जीप स्टार्ट की और थोड़ी ही देर में जीप वहां से गायब हो गई। शेर खान को बेहोश करके अगवा करने वालों में एक तो दहशतगर्दों का पार्टी लीडर भूषण था और दूसरा उसका कराची के गैंग का भारतीय दहशतगर्द सुभाष था। पाकिस्तान में मुकीम यही 2 भारतीय दहशतगर्द जिंदा बच गए थे। तीसरी कमला थी जिसको उन्होंने खुफिया तौर पर भारतीय सिफारत खाने के अंदर पहुंचा दिया था। जीप में डालने के बाद उन्होंने शेर खान के दोनों हाथ और बाजू पीछे की तरफ रस्सी से कसकर बांध दिए। वो शेर खान को शहर से दूर पहाड़ियों में एक जगह लेकर गए, जहाँ कुछ देर के बाद भारत के सिफारत खाने की एक बंद गाड़ी आकर रुकी। उन्होंने शेर खान को उसमें डालकर उसके ऊपर दवाइयों के खाली डिब्बे रख दिए। ये सिफारत खाने की एम्बुलेंस की गाड़ी थी। गाड़ी भारत के सिफारत खाने की तरफ चल पड़ी। सिफारत खाने में भारतीय सिफारतकार उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने शेर खान को एक कमरे में पलंग पर लिटा दिया। थोड़ी देर के बाद शेर खान को होश आ गया। भारतीय सिफारतकार भूषण और सुभाष कुर्सियां खींचकर उसके करीब आ गए। भूषण ने शेर खान से पूछा, कुंदन, तुमने पाकिस्तानी पुलिस को हमारे बारे में क्या बताया है? वो अभी तक शेर खान को कुंदन ही समझ रहे थे। शेर खान ने जब ये देखा कि वो उसे कुंदन ही समझ रहे हैं और अभी तक उन पर ये राज नहीं खुला कि कुंदन असल में मुसलमान और पाकिस्तानी मुजाहिद कमांडो है, तो उसने इत्मीनान का सांस लिया। भारतीय सिफारतकार ने कहा, कुंदन, तुमने भारत माता से गद्दारी की है। तुम्हारी वजह से हमारे 6 आदमी मारे गए हैं। जानते हो तुम्हें इसकी क्या सजा मिल सकती है? शेर खान ने कहा, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। मैं रुपए के लालच में आ गया था। भूषण ने जोर से एक थप्पड़ शेर खान को रसीद किया और गुस्से में बोला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिफारतकार ने कहा, हमें सच सच बता दो कि तुमने पाकिस्तानी पुलिस को और क्या क्या बताया है। शेर खान ने कहा, मैंने सिर्फ नंदलाल जी की खुफिया ठिकाने का पता पुलिस को बताया था और ये कहा था कि हम लोग पीर जी पर बहुत जल्द दोबारा हमला करने वाले हैं। इसके सिवा मैंने कुछ नहीं बताया। भूषण ने गाली देकर कहा, तुम्हारे इतना बताने से ही हमारे 6 आदमी मारे गए हैं। तुम्हें तो 6 मरतबा फांसी होनी चाहिए। सुभाष ने भूषण से कहा, इसे यहीं खत्म करके जला दो। सिफारतकार ने कहा, नहीं, हम इसकी लाश को सिफारत खाने के अहाते में नहीं जला सकते। इसकी लाश को हम कोहे मरी की पहाड़ियों में फेंक आएंगे, जहां दरिंदे इसकी हड्डियां तक चबा जाएंगे। सुभाष ने भूषण से कहा, इस कुंदन को तुम कहां से पकड़कर साथ ले आए थे? हमारे किसी आदमी ने आज तक गद्दारी नहीं की, ये कैसे तुम्हारे साथ आ गया?
भूषण ने कहा, ये हमारी अमृतसर वाली गोबंदी की सिफारिश थी। कहने लगी, पुराना भारतीय जासूस है और पाकिस्तान में एक मुसलमान का रूप धार कर कुछ साल गुजार चुका है। हमें ऐसे आदमी की जरूरत थी, इसलिए इसे साथ ले आए। हमें क्या खबर थी कि ये हरामी हमें मरवा देगा। सुभाष ने गोबंदी का नाम सुना तो कहा, गोबंदी से कुंदन कहाँ मिला था? भूषण ने जवाब दिया, कहती थी कि ये आजकल बेकार है, फिरोजपुर से आया है काम की तलाश में। शेर खान बड़ी तशवीश के साथ इन लोगों के ये मुकालमे सुन रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके मुसलमान होने का राज शायद खुलने वाला है। चुनाचे वो बीच में ही बोल पड़ा, मैं पाकिस्तान में कई वारदातें कर चुका हूँ। गोबंदी ने बताया कि एक पार्टी पाकिस्तान जा रही है तो मैंने कहा मुझे भी साथ ले चलो। मैं नेक नियत के साथ भारत माता की सेवा करने आया था, बस लालच में आ गया। पाकिस्तान के एक पुलिस अफसर ने कहा कि तुम्हें 50,000 रुपए देंगे, अपने साथियों का खुफिया ठिकाना बता दो। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। भारतीय सिफारतकार किसी सोच में पड़ गया। उसने जैसे शेर खान के जुमले नहीं सुने थे, भूषण से कहा, भूषण मुझे एक शक पड़ गया है। भूषण ने कहा, कौन सा शक? भारतीय सिफारतकार ने कहा, मुझे लगता है ये शख्स असल में कश्मीरी मुजाहिद और मुसलमान है। ये सुनकर सुभाष और भूषण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शेर खान को एक लम्हे के लिए महसूस हुआ कि उसका खेल खत्म हो गया है, मगर वो आखिरी वक्त तक जिद्दोजहद करना चाहता था। उसने कहा, नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ। मेरे पिताजी का नाम दयाशंकर था, मेरी माता जी का नाम बागेश्वरी बाई था। मगर उन तीनों भारतीय दहशतगर्दों ने शेर खान की बात पर कोई ध्यान न दिया। भूषण बोला, अगर ऐसी बात है तो ये शक अभी दूर किया जा सकता है, इसकी पतलून खोल कर देख लेते हैं। शेर खान अब कुछ नहीं कर सकता था, खेल वाकई खत्म हो चुका था। भारतीय सिफारतकार ने सुभाष से कहा, सुभाष देखो इस शख्स के मुसलमान होने वाले खतने हुए हैं या नहीं। दूसरे लम्हे ये राज सब पर खुल गया कि शेर खान हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है और कुंदन बनकर अब तक उन्हें बेवकूफ बनाता रहा है। इस राज के खुल जाने के बाद भूषण ने भारतीय सिफारतकार से कहा, मेरा ख्याल है कि अब हमें इसे कत्ल करने में देर नहीं करनी चाहिए, हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन यही है। भारतीय सिफारतकार भूषण और सुभाष को दूसरे कमरे में ले गया और कहने लगा, अब हमें इसकी ज्यादा जरूरत है, हम इससे भारत में मौजूद पाकिस्तानी कमांडोज के बारे में बड़ी मालूमात हासिल कर सकते हैं। सुभाष ने कहा, ये तो है। भूषण बोला, हमें अभी से इसकी पूछगिछ शुरू कर देनी चाहिए, इसको ज्यादा से ज्यादा टॉर्चर करना चाहिए, सब कुछ बता देगा। सिफारतकार ने कहा, हम अपने सिफारत खाने में ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पास इस किस्म के जासूसों पर तशद्दुद करने का पूरा साजो सामान भी नहीं है। फिर इसका क्या करें? हम पाकिस्तान में हैं, ये यहाँ से फरार हो सकता है क्योंकि इसे मालूम हो गया है कि इसका भेद फाश हो गया है। सिफारतकार बोला, हम इसे जालंधर पुलिस के हवाले कर देंगे, वो लोग इससे एक एक बात मालूम कर लेंगे। उनके पास टॉर्चर का जदीद सामान है और उनके पास बड़े तजुर्बाकार पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं। सुभाष ने कहा, लेकिन हम उसे बॉर्डर के पार कैसे ले जाएंगे? सिफारतकार कहने लगा, इसकी तुम फिक्र न करो, हमारी सिफारत खाने की बंद गाड़ी हफ्ते में एक बार बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया जाती है। इसी तरह इंडिया से हर हफ्ते पाकिस्तानी सिफारत खाने की सिफारती थैले वाली गाड़ी भारत से पाकिस्तान आती है। इन गाड़ियों की बॉर्डर पर चेकिंग नहीं की जाती। सिफारती कवायद और ज़वाबित के मुताबिक इन गाड़ियों को चेक करने की इजाजत नहीं। हम इस पाकिस्तानी जासूस को उस गाड़ी में बेहोश करके डाल देंगे और भारत पहुंचा देंगे। भूषण ने कहा, हम लोग भी इसी गाड़ी से भारत जाएंगे। सिफारतकार बोला, तुम्हें साथ ही जाना होगा, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँगा। उन्होंने कमला को भी उसी कमरे में बुला लिया और उसे सब कुछ बता दिया कि कुंदन असल में पाकिस्तानी कमांडो है जो हिंदू दहशतगर्द बनकर अब तक उनकी आंखों में धूल झोंकता रहा है। कमला कहने लगी, मुझे एक बार इस पर शक हुआ था, मगर फिर मैंने सोचा कि गोबंदी बड़ी चालाक औरत है, वो धोखा नहीं खा सकती। भूषण बोला, लेकिन इस पाकिस्तानी जासूस ने उसे भी उल्लू बना दिया। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि आखिर इसका भांडा फूट गया है और एक अहम पाकिस्तानी जासूस जिंदा हालत में हमारे हाथ लग गया है। उन्होंने कमला को बता दिया कि इस पाकिस्तानी कमांडो जासूस को भारतीय सिफारत खाने की गाड़ी में भारत ले जाया जाएगा। शेर खान दूसरे कमरे में पड़ा था, उसे कुछ पता न चल सका कि दूसरे कमरे में वो लोग आपस में क्या मशवरा कर रहे हैं। ये शेर खान अच्छी तरह जानता था कि उसका राज खुल चुका है और अब ये लोग उसे एकदम शूट नहीं करेंगे, बल्कि अजियतें दे देकर उससे हर किस्म की पूछगिछ करेंगे और अगर शेर खान ने उन्हें कुछ न बताया तो फिर उसे जरूर कत्ल कर दिया जाएगा। चुनाचे शेर खान के सामने अब एक ही मसला था कि इन लोगों के चुंगल से कैसे फरार हुआ जाए। शेर खान को एक दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया। जब रात हो गई तो उसे भारतीय सिफारत खाने की एक बंद गाड़ी में बेहोशी का टीका लगाकर डाल दिया गया। इस गाड़ी में भारत का तिरंगा झंडा लगा हुआ था। उसमें भूषण और कमला भी बैठ गए। भारतीय सिफारतकार ने भूषण से कहा, यहाँ से सीधा जालंधर CIA के हेडक्वार्टर में जाना, वहाँ अमर सिंह DSP है, मैंने वायरलेस पर उसे सब कुछ बता दिया है, वो तुम लोगों का इंतजार कर रहा होगा। पाकिस्तानी जासूस को उसके हवाले करने के बाद तुम भी हेडक्वार्टर में ही रहोगे, मैं कल किसी वक्त तुमसे आकर मिलूंगा। उसके बाद सिफारती गाड़ी इस्लामाबाद से वाघा बॉर्डर की तरफ रवाना हो गई। गाड़ी इस्लामाबाद से रात के 8 बजे रवाना हुई और रात के 1 बज रहा था जब वो वाघा बॉर्डर पर पहुंच चुकी थी। चूंकि ये सिफारती गाड़ी थी और इस पर भारत का परचम लहरा रहा था,
اس لیے اس کی چیکنگ نہ ہوئی اور گاڑی بارڈر کراس کر کے بھارت کی سرزمین میں داخل ہو گئی۔ شیر خان گاڑی کی پچھلی سیٹ پر تھا۔ اس کو بے ہوشی کا جو انجیکشن لگایا گیا تھا اس کا اثر کافی حد تک زائل ہو چکا تھا اور اس کے جسم کی توانائی بحال ہونے لگی تھی۔ شیر خان سوچنے لگا کہ اسے گاڑی میں ڈال کر کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ گاڑی جب گجرانوالہ کے قریب پہنچی تو شیر خان کو ہوش آنے لگا، چنانچہ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ گاڑی ابھی اسلام آباد کے علاقے میں ہی ہے۔ جب گاڑی امرتسر سے پہلے 6 ہرٹا کے گردوارے کے قریب سے گزری تو شیر خان کے کانوں میں شبد کیرتن کی آواز آئی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اگر گاڑی ابھی پوٹوہار کے علاقے میں ہی ہے تو پھر یہ گردوارے میں شبد کیرتن کی آواز کہاں سے آ گئی؟ گاڑی میں ڈالنے سے پہلے اس کے دونوں ہاتھ رسی سے باندھ دیے گئے تھے۔ شیر خان سمجھ گیا کہ یہ بھارتی دہشت گرد اسے اپنے کسی خفیہ ٹھکانے پر پوچھ گچھ کے لیے لے جا رہے ہیں جو پوٹوہار کی پہاڑیوں میں کسی جگہ پر ہے۔ شیر خان نے اپنے ہاتھ رسی سے آزاد کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ یہ کام ایک خاص ٹیکنیک سے کیا جاتا تھا اور اس کی ہر کمانڈو اور جاسوس کو تربیت دی جاتی تھی۔ سفارتی گاڑی امرتسر شہر سے گزر کر اب جالندھر کی طرف جا رہی تھی۔ کافی کوشش کے بعد شیر خان نے اپنے دونوں ہاتھوں پر بندھی ہوئی رسی کو اتنا ڈھیلا کر دیا کہ وہ جب چاہے اس میں سے اپنا ہاتھ نکال سکتا تھا۔ گردوارے میں سے آنے والی شبد کیرتن کی آواز ابھی تک شیر خان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ جہاں تک شیر خان کو یاد تھا پوٹوہار کے علاقے میں ایسا کوئی گردوارہ نہیں تھا جہاں رات کے وقت شبد کیرتن ہوتا ہو۔ ایک جگہ گاڑی کی سپیڈ ہلکی ہونے لگی، پھر وہ رک گئی۔ اسے بھوشن کی آواز سنائی دی۔ وہ ڈرائیور سے کہہ رہا تھا، یہاں ہم چائے پیئیں گے، تم گاڑی میں ہی رہنا۔ پھر شیر خان کو ایک عورت کی آواز آئی، پاکستانی جاسوس کو دیکھو، وہ بے ہوش ہی ہے نا، کہیں اسے ہوش تو نہیں آ گیا؟ شیر خان نے فوراً اس آواز کو پہچان لیا۔ یہ آواز کملا کی تھی۔ بھوشن نے کہا، ہوش میں آ گیا تو ہم اسے دوسرا انجیکشن لگا دیں گے اور پھر اب ہیڈ کوارٹر پہنچنے ہی والے ہیں، ویسے میں چیک کر لیتا ہوں۔ شیر خان نے یہ سنا تو آنکھیں بند کر لیں۔ بھوشن گاڑی کی پچھلی سیٹ کی طرف آ گیا۔ اس نے کپڑا ہٹا کر شیر خان کو ٹارچ روشن کر کے دیکھا، پھر کپڑا اس کے منہ پر ڈال دیا اور کہا، بے ہوشی ہے۔ بھوشن نے ڈرائیور سے کہا، یہ بڑا خطرناک پاکستانی جاسوس ہے، پستول ہے نا تمہارے پاس؟ ہاں۔ ڈرائیور نے یہ کہہ کر بھوشن کو اپنا بھرا ہوا جرمن پستول دکھایا۔ کملا نے کہا، ہم سامنے والے کھوکے کے باہر بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، تمہارے لیے چائے گاڑی میں آ جائے گی، ہوشیار ہو کر بیٹھنا۔ ٹھیک ہے میڈم، ڈرائیور نے کہا اور پستول ہاتھ میں لے کر شیر خان کی سیٹ کے پاس بیٹھ گیا۔ شیر خان کے دماغ نے تیزی سے کام شروع کر دیا۔ یہ لوگ اسے کسی ہیڈ کوارٹر میں لے جا رہے تھے اور بھوشن نے کہا تھا کہ ہیڈ کوارٹر اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ شیر خان کو جو کچھ کرنا تھا ابھی کرنا تھا۔ شاید یہ سٹاپ اس کے لیے آخری موقع تھا۔ شیر خان کے چہرے پر چادر نہیں تھی، وہ دیکھ سکتا تھا۔ بند گاڑی کے اندر بڑی پھیکی سی روشنی آ رہی تھی۔ یہ سڑک کی دوسری جانب کسی بلب کی روشنی تھی۔ تھوڑی دیر بعد انڈین گانے کی آواز آنے لگی۔ چائے کے کھوکا ریسٹورانٹ میں ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا گیا تھا۔ شیر خان سوچنے لگا کہ اگر وہ پوٹوہار کے علاقے میں ہی ہے تو یہاں انڈین فلمی گانے چائے کے ریستورانوں میں نہیں بجائے جاتے، پھر یہ کیا معمہ ہے؟ لیکن اس وقت اس کی ساری توجہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے اور وہاں سے فرار ہونے پر لگی تھی۔ اس نے تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول کر دیکھا کہ ڈرائیور اس کے ساتھ والی سیٹ پر اس طرح بیٹھا تھا کہ اس کی نظریں ہمہ وقت شیر خان پر تھیں۔ پستول اس کے ہاتھ میں تھا اور پستول کا رخ نیچے کی طرف تھا۔ چونکہ ڈرائیور کو معلوم تھا کہ پاکستانی جاسوس انجیکشن کے زیر اثر بے ہوش پڑا ہے، اس لیے قدرتی طور پر وہ شیر خان کی طرف اتنا چوکس نہیں تھا اور گاڑی کا شیشہ ذرا سا نیچے کر کے باہر دیکھ رہا تھا۔ باہر سے بھارتی فلمی گانے کی اونچی آواز آ رہی تھی۔ اتنے میں گاڑی پر کسی نے ٹھک ٹھک کی، پھر کسی کی آواز آئی، چائے مہاراج جی۔ مہاراج کا لفظ سن کر اچانک شیر خان چونک پڑا۔ اس نے سوچا کہیں اسے انڈیا میں تو نہیں لے آیا گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ ذرا سا کھول کر باہر کھڑے لڑکے کے ہاتھ سے چائے کا گلاس پکڑ لیا اور دروازہ بند کر کے چائے پینے لگا۔ شیر خان نے فوراً اچانک کمانڈو اٹیک کرنے کی حکمت عملی پر غور کرنا شروع کر دیا۔ صرف ایک ہی زاویہ تھا جس سے وہ اس ڈرائیور کو اس طرح دبوچ سکتا تھا کہ اس کی آواز تک نہ نکلے اور اسے پستول چلانے کی مہلت نہ ملے۔ شیر خان نے چادر کے اندر ہی اندر اپنے دونوں ہاتھ رسی سے باہر نکال لیے۔ سفارت خانے کی گاڑی کا ڈرائیور پھونکے مار مار کر چائے پی رہا تھا۔ شاید چائے بہت گرم تھی۔ پھر اس نے چائے کا گلاس نیچے رکھ دیا۔ شیر خان نیم وا آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈرائیور نے گلاس نیچے رکھنے کے بعد پستول بھی اپنے پاس سیٹ پر ہی رکھ دیا اور جیب سے رومال نکال کر گلاس کو دوبارہ پکڑا اور چائے کے ہلکے ہلکے گھونٹ بھرنے لگا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔